من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Festival ni mwaka wote kwini ebone bemewe mwaka wote kwini na twanka no mbuni mwaka wote kwini kuprende shetani chiga ebon tenyo mwaka ama bakwane to amepe ipititan tekela taka na tiyo tuni ebon temewe mwaka wote kwini na wedo no wala penyere no wa polosom na fu wotu te wo silita rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebon da fu sahabi da fu tabi'ina da fu ba ko ba dini e boni aldaro al kiyoma ka bi fiye ebon te memo to ko te kila ta pota mo ta jante kara la te ka la fia te memo to te ko wo yate ko jo nonko na ba tamola ta ponta ele te memo to wo te kuma na al kiyoma mo da ro ba jana me te ke ko jo lumbi nyinda ka be badi atete ne boni wata ko jo ko ta kwenda sa mwata wote kwa ko jo nda sa dita ji ko aliziki kamwata ndio baki mbinu baki dida kasabe kamwata wat intermittent na samwata wa ko jo na risku te kwenda sa lumbi badi omanja belana obe kama ko jo nonko ama mwata ka jing kitiu de temba mwata ka jing kiti te me mwata te kwenda otanga ko jo matangana unyinka obe wene udida to ne mbuni wallahi darjo te kwenda sa dum awindinga punta denne ngimba yina 10 min hajj dhil hijja hajj wa awimbi pulinta de jama awimbi ne puni iya jin nasu bakilu musabaki ya mwata todi to na fasala baro na darjo te kwinya bi putini de se ayana atu edame bapuni daraja wa abi putini awimbi ne puni e yana dawa atu na biso sina do so ada jamba mwata ka be wa kiusi wala da ko be kese dile wenta ka elenne dabata mwata ya ko do ko takbe bikiti de maka dum puni kide ka ba ko da sai bamba ya mwata wa ko tamba dikiya dile wenta ka pilolo ne be ka de boy ba dina na falam puni bidal qur'an de kare bidde mwata wa ko atam puni ke boba ke boko jo ko ta kwe kwa mwata ka tiri kiwo da dan te bal kiwo madare rasul Muhammad mwata ka tu labar na tanwa weka wena webe ya binyi kiwo ke te pachiye ta kanne bila kwa unyi bila kwa ke te pachiye mwata mwemba mwata ka yi malaika mingi subi na to mebe ya binyi kiwo ke te pachiye ngo ba be karkele ne tay nembe dara nembe mputi dede le temeta ka ke da le ba monne de mwata ka we ne malaika men ka bare mwata na ku mwata ike ya baki yo kete pa chembe nda karne ngwe de kina tinde sibini le ke dane se kunye ngrum we ten ka wum tumwa atan tumwa bota bone ike da na le tambe baki yo kete pa chem ba ta mola be nyina bi de ti buni de ten ka ki le ko we ne da pe ne we da ko kunye de ki ko ba ta mola de malaika ka bare mwata ne mwata wata mtu wabe nale inni a'lamu ma la ta'lamun na ne kambe mwata bota kwe ya meka nyili na ne kanye ya de fatmene kanyile ama ya bare meka nyi menye de fatmene ngi kwe nyi ya bare de ya meka nyi ne kanyile rasul Muhammad mwa sotina aji waza manifuna dunya ko kwata ka kitinita itoti de ajipuni ke ya mwata bote darwa arafa wen ka bifu
kan umman ko patan ci tara papa ka bi ki mude ati de ka bi dadare muatan ka bi malaika me nke bare nke da mi bina kwa man ci me bana la wena kete patim yana bi kiwo e pe ngbe babe ye ba den den ba da di elam ba de ya di le wemo me muata bo te kwi mbara ki de ya bo te de rasul muhammad o wena di mundir madare muata be gbende bani adam malaika nyimi ke gbende bina to me muata mbara ki de ya bo te bi ni bana la wena to ya lite benke da di ya muata bo te ni bo mu ne me ba ya bo te de awin bine bole bo taran ka be de ki ya bo ta ji boni muata gbende mbene de ese wana to ji boni ni na ese nte ka da je swa awin bine ngi sa gini mo awin bine le ngi ba do nyi ngo ba ki di ato ajujo muata wa to jama dum awin bine boni ba ndi to de na ya ko me ya wallahi na so daraja da akbir kese de da bari na de zaman no awin bine boni ne muata wa ju to be bi be bo ese kege ka daraja no ko di chance don dila awin bine ngi ka panne jibwa be na yipe ka gina ka gile dile tenka ka de dile ne jibo be ba tala karawu bine boni ama bi bona ke pa ke ko be pare de mano be te kala be na dile be pa de mano esen te kana be na jibo joni ne ebe da de na ebe pa ama da pe yana na awu bigirma ye nga mwata ka le ki yo man ne ese pe to de ki boni wallahi ne se asara dunya no da ese asara la ne kada si fo akhira awu bine boni nga mwata ka wana wala ya to wala ya min ashir awu bi pui mwata ka ko ngal qur'an boni kada sana awu bi ma boni mwata chimbe be jobi ki to daji boni mwata wa kudi ko ke ya mwata bo ta kunye nwe ke ka alquran ke le bena falam ki ya azkar ke dani muata ke me muata na muata chata ke baso aje ke ko do ke se ko to de ter ba ke muata e pana do ko iti de ku boni iti de ku boni e awun bino boni wallahi ba man bona be du be do ta ko ta nyete ki be awun bi pune boni ba man bona be ko ta nyete ki be do ba ki bo muata jo na awun bine awun bi ko bo kilenge kilange na ngesa wa wimbi ngawe ka luti da bari biti binyinji bakite wa wimbi pori kada sana wimbi mapo mwata wa wimbi da chere mapo ni sekbe de ki pori kidia wo pori mwata ka su do ko bai don wale mwata ka de sana mwata na su do da bari nyo mwata na mai pe de ka mwata amma da banna wimbi ne a wimbi ne sekbe do ko na ki pori sai aso fala sana wallahi dunya da ka su fola ka idire kwe wawo awun bine ko daga binyi de maka boni kide ka ba po kide ya mata bota ise de wo pe ke bo ba de dunya no boni ko wal janna awun bigiri maye mata ya ki yo ale tan ko ta ki de ka ba po ke ya mata bota ke ka alquran ke mena fala binyi di yo be de ti ko wi mata bota pe ba ta wala ko nyen nan we ise pe de wo po we de ke bo la khira kisun na mata isa le ta ke de barese mwata ka da wimbi ke jonga wimbi kota bo ke jonga wa daraja ki yo mi kite pa na ba man bona le ki yo ma wimbi ne fona kota ge wide mbota ya mwata jindi ki de ka ba ko ki ya mwata bota mwata jindi jo bi ki ya mwata bota andi bi mwa ko mi kale ya ese pe ba wimbi ne ke pe na wa wimbi mwata na so go ko be de a be no mwata e pe pere pe ala wimbi ne ko ni wallahi da ya kamata ki mali na de awun bine mbonu kwe to de amwata ekwe ba na ewe la da ba dunya mwata ekwe ama awun bina mwata ka lu so dama ni mbayina haji wa awun bi mwata lo ngli bi ko alquran ko ni ke jo mwata da awun ko ta ko ni te ka bi ka ko ta ji ba ma bo na o to ko bo ne sen kana to ko bo mwata ko ne sen te dina da bara awun ko ni sen te mwata bo ta mbi nyi ka ki de mwata chimbe kunye pombi de mwata kwa kudi po nungwi pombi de iya mwata boda ese ngbe so ata kipe wuti awo boda ya wallahi daya kipe bo so ata wuti wi kipe poni kiti ya mwata pe awmbine poni ke bo sa ba pala sa dunya ranga di bola akhira jama mwata le talafia de awmbine le da bare be kana ni ko ni mwata wa to poni wallahi do awuda do na sa ingina na e bo mwata bo de pe mwata wa na di man kana e du no ko di o man akhir
wa pata nyina wala ko mwata wo te pe ni yarda wa de puande kinyi na wala ka de pereda mwata ka kpiri kiwa alikuwa madarili wala na utapa ubile kibi ota pata na ubile ndo mwata na ubile tetirinda sajama mwata le talapia de mwata wada poti kiloti da ubile mpotenda kaile te me mwata wo te pe na de wa loti da alikuwa madarili loti to aljana mete de ke te me mwata de pe de wote mwata lete de ke te me mwata to ego mwata uyo ngalapia de ke ya be da katinya mwata wa to buri mwata wada te jama kada sana bi pe to te ko mari ni to de ke ya pe mwata de talapia ya taki tudi mwata chatbe de ke awimbinga kike ke bona te maja ka ke ne tabeda ya tabi puni te me mwata pe no pante mwata de chidi ke me wa ti puni jama unyinde mwata wa ato puni resa mwata ko do ni de e kana mwata isi ko do ko ba wallahi ba ko dawe ta gore se ba bone ikwe joto se ba ki puni mwata le talapia de te songa to aya me funga mwata alfa ka dar do de puni mwata o te pe o ba ku yo ta jo madare de ke ba mette de ko ko bi mwata o tanda ko bi mette ko nam de da ko ba mwata o te pe wala dan ti kiso ni ba wala baro kile kimi tuwa ni ko tere de we ka we na le kioma ka bi yo be dati bi ye o le kimi na we ye de kete pa tin bi ni pe ke jam bi ni pe yi bon ni wi pe dati bi pe kar kiya me fe abi bere ke ke se da ko kolo na we bo tere we le kimi bi ni na we ka we na de dati de da ku de we ye de bi ni pe ani na ni nem ke jam bi ni ku pi pe kolo no kolo am ku nki pe dati me fe be kar kiya me fe mba man ka si go wa jero wa ta nyango tela lulu aya ma dile mete mwata ko ila odante al umma ba pela poti bani israila ye de wa la baru ba mwata kana tela le ke dante de la baru wa mwata ka la odante ne we ya andi Musa kumbonne alayhi salam andi Musa ka la ke te patiye mwata tonuni oda karki wa al umma ki bi mwata wa sem patiye ba mwata ka siriye bi andi mwata to siriya la chiga de ke baya yi ko garame be ka dande bi data be rekete bacenne data ka kulolo ne rasal ni ko bi dele wallahi sai wa mota ka ko rasul muhammad o wena dunya wata ji bonne mota te dunya we ba ma mota lasi we la na obi te sinunya we ka kwe la na su bi te sinunya ma eso kenye wenda dunya ku futi si yelenne ajinga bi ka bo ke ne yesi sa kutira da ke gbege de ke mota ya kwe to mota na we yadi ikpe de we mete ke ya we bota we ikpe la na we ikpe te sidu nyama ide mwata de kana ba de ikpe gbaji ama rasul muhammad na ka dini we mwata ka te se wa we ka la kasa dini mwata ka te be we na da ye mwata ye ko nyinji mo ba ke ya se wa we ka la we ka ji gibi de ko we kana la de ta ka kilolo ne ela na lulu ko ta pa ngete wallahi we ka cham we ke le gbana wani na obi yo pe wallahi we yana ama ya babi so sana mwata to ko na de thumma ilaina turjaun na ya pata ba rusulin ne ne ande bo ka da wodo sulin ne amma ban la ba na ya pata na bariya ne be ko ne mwata ke bariya ma de fali yaqudu wa yal abu de mwata ko na ya ma kito amma di to ne me gbendi we na ne pe na ya amma ne ko ne mwata de andi din ka da di bidayi di tombi bidayi di nyini mwata to bi ka da ba mwata ka ya ko jo ko ta peye be ki bi tombi ma ba mwata mete kana la ko kana la ni al khair be te yime te mwata de talafia de andi Musa ka da yi wote ba ke bana ke be te ka ke ba ki da janna ko dile webo ba yime te de mi pour mwata le te mi pour de andi Musa bonne ka de mpoti mwata no wa nabii la wa ba yusha kunun ande ko wa wata ne dito ini we nta somo na ande bo adito ke somo ya ande bika we babi de bana bi de meta kali ado wento ata man poti we nta bo ne we nta ka ande bo ba yi kali we nta kali de ke somo dito ke de ada bare ado wento ata man poti we nta ata man ka poti ni ka we nta poti mu nta ka tana ande bo ata do wa ile da bona hizikili mwente ka somo ndito de wente somo ndito ala wente wazama da fo we wazama ne ka fo ko wente po de akhira ne nzama ne ka do petri yango
adi binyi ki kweda burki ya kide ya da bare binyi ka kide muata kada tunu wa nabi la Ilyas alayhi salam muita kada karbi binyi wenta ka yi binyi babi de banabi de metane benta kade wenta wa zaman to wenta poti ni da sifu andi lula andi wa bayina yasa de wenta da kare andi bi yasa wenta kare ki wate andi bi Ilyas bon ki ya muata ka joye babi de wenta benta de banabi de enta kade ala wenta wa zaman poti weka poti la kare wenta bon ni ndala ti do kwetiri da dode binyi yelem ali binyi kida ya ikwide ya da bare ni muata bo de kwe nka tuna ndebi wa bayi Samueli de wi wa zamane lili ne kaya de andibi mbakota ta tanne bani Israila wa andibi mini andibi Musa bon wa andibi mini be wale de tanne de be kare wa bayi Samueli mai wi wa zamane ko niki sonon kaya de wi de bo ki yibini bani Israila kada dewu ki ya epe bidai people ni kada ya weka jingi bidai ta bi lonne mo ata wata ko we dana no wai ala mere kete pacenni be babide be bakade de we wa zamane wi yibini binyi kala binyi kana de mai nda da fo zamano ba ne mo ata wata ko kala oferebe mo ata kada al umma be banki yo kete pacen nkite be mpwa be bayina amaliko bi sabbi ni ko kwa be de kada bare be ko ndando ko bi no diri nyini be na amaliko de bin kare nke da ya bani Israila sansuro de la kada bare ikubi de kada bare do muata wata ko na le na qul huwa al-qadir ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'a فيذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون دي موتا كوي نا نكوي موتا ودكوي هو القادر نا ويسا إيكون لاني لك ويكادر تونو وابتون بي بوازي يليا يمانا نيا شمانا يكايا كاني دكتي بجيم كالاني دميلي نا بفن لابانا هو القادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم na wisa iko lalile wi be iko na we la na ko tapabo ke tana zaba ko te kichin nibo neka ke pe na ne ka ke ba ka na ba mu tana zaba ngori nyango tapabo mo ata ka bi ba la ka ne bi ti we ka bo ni de ne be bana ko ta ne mo ata ko te mo ko ta da be manja ke ka ke bo ko ta de ka da ba de mu ba be nyana ti be ka bo ne be manja ko ka pe de mbona hadha aridun mumtiruna na o ay diti berake jonen ne muata ke na kuta bi sinni muata ko na bal huwa mastajaltu bi rihun fiha adabun alim muata na da ya petene ne kubulu seje mu da kubulu peten ke sana azaba ke da bugo bini muata wa iko ni bi muata wa na we iko we ka da jengi na yamanye chamma ya mana la kananga ke ya ile we la na kuta ba ko ke patana azaba mwana da wani tamti arjuli ni kuipe la na metene kitibo kai tana zaban yene ki bai na tinje de ta kwe fumba da ya na tramplima de terre ne we me tinje mwata na we la na ne kanwa ndo ko we kai tanda ya de ko nya laka mwata ko do kuna to de mwata kawai de dan tan wi jingina na yama yele ki mana ba kayana da sanwa la pe nyare dunya da da si kula kira den na we pe ipole we la na ko tapa wa zaba be nyem we ka pe la na ko tapa ko ne kete ne ke mo ka tan ki je no ko nya alaka mo ta ko na we ko pe la na au ya bisakum shi'a we la na we se tan ne me chiga ko ni ton to ko ne kwati ta ke ya ta ba man do be lare ni nya ne ba nke pe ta wa bere ne ni mo me ya ta alaka ya ko mo ta na de uta we la na ni mwe ka chane ta laka we ka sina za ba kutafago mwe ka sina za ba kitibo amane mwe ka chamba ngwa ben la rimpo non pa na mesa nne nyene pa na pa nne ye njunta nda se kwen na da wa ko nne kwen ta wa bere ya ko nne mwe ku ya ta laka ko don na we la na obiedi to binyi nembe ba nye biwa alibo de mwata kaya mwata sina lu umma bane be kwa mbembe wa mo kana kwa mbe kasi logobi
ki ya ba Allah kare ka da ba be kona ta ko de se bi nugo bi de be da nugo bani Israila andi muwaza no ba Samuel ma waza mane ki nugo bi ali be manja ke kana o ngata kanne mota jasiri ta tinya punta ni mbe manja kanda bua andi bi nke si da boili ne yango don bo andi no wi de zamana ma de kena be tanwa ba ke be ka ke bi de ka mota to na andi bi no ne mbada andi ma bi yango keda mewe na we ya bi to da mota ka lo ta kiso dinne mota le ta la pia na mota wata bin kalau ta wala ba kiso rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ta barna alam tara na rasul Muhammad abe binine wala baro ku geno ko jamaa non ko wala baro abe wala baro se kungalede dum akan sinyimiri se kungalede kapi ke be ni wala baro be sabela be sa al malau min bani israil na be sabani israil wa ku de ko bane bani Israel wa ku ko ba te ko na bani Israel ande biya ko wa funi we wa mamba bani Israel ne bin deni bin tada bani yahudu nasara mene ande bi yaqub wa ma ne bani Israel don we bayina Israel ande biya ko bayine de muatan na be sabu geni le kuni bimba sa min bani Israel wa ku ko ande biya ko wa ma funi da sa benda min badi Musa andibi Musa kumbo de yenta tane andibi Musa wone andibi mbakana kida sana andibi noye de zamano wada kipo andibi wada yene sawa baina andibi Shamuili we wa zamani da sa naam na yaqulu nabiyyi lahum na beda we wa andibi mana andibi Shamuili nala manale ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah na eseto andibi wote oboya wabili dinse kate pamwata konde don tamma bi nembe ki ko ba ko kiya be palasa ki nogobi de mbake da de be nale ande bi wote oboya wa ba wele we so bili bi se ke pambelo koy de ba ina kapitene wote de o kon pale pe wabisa ogodo ko oboya ke pante tiya do koy don alfanso na zamana mawe be kala karne ipu ile ndala sane andibi bano wanfu de ko boya bano wanfu de dalasa andibi bi de ko boya de oboya de ki jawa to boye te ke babini idu do bon ke ya da bare na ko wem babini ke bana ko de kena andibi wi mi bi de aba be karen bo dunya kanku kenya la fe ke kenye la na mete de dalasa de tanwa andibi maka ke de mbase da de gulina andibi le do boya le wabili kise katia do koy de palasa wa konta ki de la tia do ko te mete ngure ka to aji ko de ta pela de qala hal asintum in kutiba alaykum alqital na de nan ko webna o ya na da ne da ya walakin hal asaytum in kutiba alaykum alqital alla tuqatilu asaytum ile sanale ne kammele medaga nile na in kutiba alaykum alqital insana na do ko da na da bonne mwata wote peke la fujina ne ko mana da tla sini mona ne padili Allah to botin kanisi yi ka padu goma do bi ma wata da ne be man jambe da ne bi ya bani Israila be ka la kan yene be be da bo ande bi na ande bi yakna enyina ne sa ande bi yana na ande mi webe na yana ne ya meke ande bi yana me seye dan jambe ma ko pata da bata mwata wa Allah ko bi ko mwata ya ba Allah kamen do mwata wote pe kala ne manja wena yana ka tidisi kawai ke yana ka disi si mota sina laka de dan chambe da we ba we ande de ande go na meda ka dile na inkuti ba de mul kitab don wata dan da sa meda ka dile na sana na mota kila kujina do goma kane si ka kwa goma mbe manja ka wande bina o ande bi aka ya puntali ela mbi pirent na to te mota konde de kebi inembe bibi ni popwa bena be keda yat de ko kille de tuwaido be kille de tuwaido tuwabi ya mete bipe mo tuwabi ya da bata kuchengu biya le ya ba ya tene be keda palasa kille de tuwaido ke mo tuwabi ya kuchengu be de ko kille dido ke mo tuwabi ya kuchengu
de ya ba ya tin ne bon mo tan ka jina tin ko ke le do boya ka ti pe yi ya ba wa ni ni mo tan na tan wa we ka ki jibi ko yon ko ki ya be tala sana do me ke la ku sini ko no boli ya ma do ko men ko tawallaw mba si pa ko ko nke yi ko ma ya bo ali ka be mu tan ngene andi bo na be ta ji ko kan yi mba we na be ya de mo tan na tan wa we ka ki jibi ko ma ya ma de ko le tawallaw mba si pa ko ko ke ka te ko ma be na be ka ko mo tan le ta la pia mo tan na se ti ka ko mi ya yuri ya ba be la we pa ya ba we ba ke na be ya ko na be sa ko mi amle be ke kunyi bi ba kwata be la fina te be ya ko de ya ba ya tinne be ke le na to be pan ko de be pan ko ni be ko kwata be yini be ke be nda bo de mata wa takwina alimun bil zalimin na ko mata wa takwi ba kwata da de kiti bacim kisa zalimin kisa jutarame kisa kun peli le mata na wi bi jama de ta de kiti bacim na yana so juta ituni junni mata na wi si ya bana mbere ya nda ya bana walulu imayane ay mata de ko andi binale in anta wa ma alayka illa al balad aw ma alayka illa al balad aw in anta illa balad nale ne kai sele ese ka kwele bi bobuli ya se ka bi se sana bituni se ne senda fumi mata mana la tali hindu musaitu ese ka pro ban bwana ya mata ka gesi amma se sana so bina mata we na le de se we na so ale fini se ne se ba mi de ka we be yana oya we ka na challe mata wana faman sha'a falyu'min wala na ko ke ndito waman sha'a falyakfur wana la na me to chang amma likioma de te po we mata ko jidi de ya mata ka we tini de mata na wallahu alimun bil zalimin we ka bi lolo we pe na chamma ba de zalimin ti boni ba de chutam boni ba de pe boni le mata na we ni we ka pe na ka nyuba e yana ran joti we ni si e be na si ti boni wallahi na we ni si we ba smete mata le ta la pia de ba we na bele go boya de na alquran we kade mwata ke tante de se ya bada ko ni dane mwata ka ke se la goden ki so de o boya wa de ko ni wa ba we na bele we ne mwata wa ta ko so na le tan wa bada andi magbe na andi din le bo boya ne mwata ko na le na andi bi ka so bi na le qala lahu nabiyyu na mwata wa ta pele wiki to no boya wa mwata ka to no boya ni bo na wembe bana kiyando ko no kapiteni de wembe na tolu wembe bana kiyando ko wa bai na tolu de no boya ni le mba kese bara de binale anna yakunu lahu mulku alaina wa mwata wa ese ka to wena wembe sa to no boya ne na le de bidde sana wembe so boya tingo no be bana ke kwande ko wana no hakku bil mulk min de ketem bakanne de men sabe boybe de men tabe bare na de men tinji gamba bele ne sen kat leben no lomba tiwo be waza ma de bala ka de ta we be boy bo fu de na de bo fu ka de bani israila ko ni annabi yakub wa amma ko de gbe no wa biya ikhwati yusuf bi bo ni mo atan kale ni fu mo basana annabi mi mo basam be boybe de umfu mabaina lawi anabi ibrahim wa anabi yakubu jakwa baina lawi we wabi yakuni nda de bena ndeni bani israila mane wabi yakonda de bena ndeni de ke o wabi yaku mabaina yahuda we wan ku bonda de bende webe de tiketile de ka anabi yakubu wabi ya wede ama biya de mo ku bonda lene umfu no sambe be webe umfu no sam andini dabi bure da le oboya no wele nda sele anabi yakub mo ubu wa bayina bunyamini wa mfuboni leki da be le mfuboni da be de we wa mfuboni mo atanga da chanda le wa baki le no boya wane de dan jambo na u na lenda bibile sana no be so boya tiku leki na wa asa o wa mfu kasa na anabi mo mfu nda sa bo wa mfu badi mo be da le mfuboni eka de dan jambo na anna yakun la ku alena ne farande la mo kabisa no boya tiku don wa farande ka de bo bitiga nda dem ande bitiga de bati bon kabisa o boya tiku
de mwata wata kun kaya de ta be de kite pachin ne mwata wi de na wa de teri we ka kwe de te ka kwe de la be na wa na ba ku bu ko na na kwe na ko sa yamba ku ni mwata ka be le u be bangu la da sa mwata wa yamba binyi ba na ba ka tangwa se ke kwe na be ka ta ba ke mai se be da be na kwe na bi chere ka ni chere ka mo mwata we la na bi ti ga mwata ka le mo mwata de mwata ka ya wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalata andi mwata wa bu ni ngawo ka wa to ili funga we la na wo bi yoni da san na wa bare nembe kwe na nenda bari bi yo ai mwata we ka sare ni funga we ka la na wo bo ka yo ne la na la ne ko na no ko ne ke nya la pe wi ne yi na de ne yi de ko pa na ki ma ra na te mwata ne ta la pe na mbaki be da ya wo ile nda bata ya wo be ka we na da bare we sa wo ya bi we mbo na le wala mu ta sa'atan min al mal e bonne o wan fu kasa mi we wan fu o wan fu kasa na de wan fu yi bo wo be sa ki jeri ni wa pa ni aba e ka de ke ten ka kasa jin la me ki ko de mi we wan fu aw de na de wan fu ten ku kwata din na de jot le ki jeri ne ke na ke be so wa ti go la mu da be sa de ya be ka we ni le e ka lulu ma ta wa de ka ko ni u ti jeri na banana wi de wi bi de ni le we ka kwe na wa ne ka kwe na no da bla bi te nda bari bi te ha mo ta wo pa no mar ba wa ka ni na wi te karaye we ka bi te li na qala inna astaghfiru alaykum wa zadahu fasta ne wa ande bi nka ki de so bi ya bo mo ta ka le ni no na wo be sa wo ya bo no we ka we be na le inna allah astaghfiru alaykum na ne ka mo ta go te kwe wi lu ti to lu tu na we be sa no seliti kisa no boya ke bana ke yando bode ya da bari ni domba tiko wazadahu bastatan fil ilm dum wata wote pe u pete o de bere o wano de bere o stano so be de ka da bari jama de bana elemete de bere wa dar jobani de o so de jeli wa be dina de wanfu wa de be wanfu amma mwata le o kite o de kwete domba te o so be de jama ya de bere kaya kasa kwatiri ama yuko na kwatu mwana bila bayere bebele bana ba yiba ama mwata jono wa de bere kitu de jono so boya jama de ba man pe no bu bi ke to de bere de bor wala ta kwate no da be ko si siguna la ta jama ta kwate no ta baso bu wa ke to no bo de bere ke ta bi si bumme de jenna wa pa ji min tunsi ni be wena na dabari bi ki tozini be wena na te na tozini be na te de ba da dun jama dun ka obele ka se ka sa kwate e to na se banke basi bono ya de bere wallahi da be de sunna la ta jama dun wa de bere de la ka wa de bere de da bare e basi ko to da ko boni o de ki ya sikuli de ke chamo ya de bere me te choyede don ko dinan ke yo wa dun wa de bere we ka ye ki kan wa dunya la na wa de be da me to wa bo adin wa de bere ni debe jano wa du no ade be da wa bo mai da de mo ata wa semba ama patna no ke to du no ade be no fumi abera de yo turun le de o ni pe na o bu ke to de be de wala ta pate no ta pana o no ka de ya ne de ke pane we be da di ata pale wala ta pale ba ni ki poti da akhira no ni makar ke te batin sibu makar ke so du monte wala da bi ko subu mo ata wa ko na le inna nahnu nuhil mauta wa naktu ma qaddamu wa atharu de mauta ko ya binika da poti mwata na wewa mwata ko na wa atharu ya mete ba ke boki kiwo wala na we cha da babu de da chambini da bataka de kuluri bengi onyo ba de le kipo de kina o wa tra wa kumba wa to ba e petra ma domba te o ye di to jore da de ke sogo o perno o jojo ma de ya na wa tra ma da kane de ke o kaya go wa ko dum ko wa busa wa atan me ya wa ko di tayene de e bana so bu da me ke to de bere bore o bode ka da bare ke la fu be de mete nke ka kite ba nyen ko fosi de na bi so tene de do du kurpo de ke la fu so jaba de o ni ta pa de bere de mwata ka lo tu ni no ke jono bi kwata go al umma kwata go ba de na de bere da we ka ti yebo yebo ne wal jism yebo ma ela ba ba ko ma ba mwata na di deri yabo ka pe lo tu kite oni sanale wi pe de o de korwa mwa uyo ni de kada bare ke fogo igbetuwe wadi jebe bimina bwaza mane todo tuma uyo na be kwata tiga bambi ni sala ya ngasi ulo ko ko fumo de mo tanka yo
o kwe gbe duwe mete nki si kwe kpere kore nke kpere bere ki kwe kpere ko wapna kinyi na ti tonaro ko den nte banki jedi jama de da sa de bere me mwata ka be bayile ne kitenu o kpere bere nki kwe kpere ko ade bere nki si kwe kpe nkwa mete da sa na o kpere bere na ko fona wi bi yure kimine ai do ko fona we ba ki ji ke sa o seniti dan cha mwata to kuti wi bele ne mwata de talafia mwata wote ku ki poni wo ya ayele na wallahu e ka mwata wote ku yuti mulkahu man yasha winti wete wa wela nante mwata na wa wela nante wete mwiti jama dasa wa lana mwata we ayo hukuna le kulillahumma malikal mulk na rasul muhammad wa na meda mwata wote al malik al mulk wa pata sa we bo ya wa nante wete pata wa ikuka dini tu'til mulka man tasha isente te weta wa saka lana te wete wa tanzi'ul mulka mimman tasha zingpe ngate te weta wa we saka lana na ngate o ke so wa ne jambe ngate te ke mesio de mwata ko wa tu'izu man tasha sinjone wa ala ke yo ni mwante ke yo ni biya yo wa tudillu man tasha wa ibe lana ne mesere ne zingpe mese biye de kal khair singana la alkhair kwata kadile innaka ala kulli shay'in qadir ya kwata de kete pakedi ne saka ke bebale se ko bambo wego de mwata wote kwe winte wallahu ti mulka ma yasha wa we la na ile mwata manja we na we wete ni mulka hu we watu wete ne mulka hu mwata ka we wete wa we la na tu winte jama ni bi ni ke debeta membi jitu wete ba ona mene nda to de ku ko bani do ko na o ma ni jina da bitu ni ya ne we bon tin ka yu mwata ku din ko ta ki ti uba de la na la wa ka la o de mi jama ni bi nyina ne fo enga ni na ya mwata ka ya ni ni to ko mwata ya da ne na ki pete ne ba ke ya mwata wete al kiyo ma na mwata wa ba ni bi ni ko wa de zigi ne manja ko na ma ko ma ne kana zigi tu mwata ntawo ki ti uba wa na bi ko na ma ne kana we bi logo ndi mwata ntawo yelem nki se ba ti uba we ba de ke ni yelem mwata wa ko ayi ko na sade we ya we ka la we ka ya de winte we ta wa ka la na de yuti mulka wa lahu ti mulka hu man yasha mwata na we bwete wa we la na ti winte uti de to wa dunya wa kete pa chenta be de ne to we bo ga ya ta boy mwata ti le da so ban ti ban man be be de ela ala mwata we la na uri ti sini ela ala mwata wa kala na we ka ti si de na sa de o ban ta ya boy ki tuno bale mwata ngana la ko ta ka di winti wa we lana wa we kala na mete we ka ti u mete wa nan ka la ne we ka la na we ka ti u di mwata ka sadi di wa lo ku ti mulka hu man yasha mwata na we bwete di wa we lana ka winti we ka jina u bi o de we ka ti u na mwata na wa lo wasi'un ay fadluhu ne ka mwata wa ta we wa ko do ni go wa ne ke pete bambabu wallahi de mwata to kasa we wa ko do na ko be tam na pete bambabu ni de ta ba kan ne mwata ko do ta de kai ni mwata ka belana ta karmete be bade bi boy go me ba kana be kisi ke ba ko mo ne mwata wa ni ko ni be ban te to ni de boy do sonde ka da bare me be do ga do ba te de bi be ba to do lo ko tam ko ni nsana de kin da ko na ke ali skiu loren tagane ama do lo ka do ko tam ko ni eka de mwata yali de wallahu wasi wa fadlu mwata na wa ko do wanile wen pete ko ba la kunga we la na we sinu wa ko do dile ta kan ya we la na we be ya mu ko we ko ni ya we la na we be ya ne o ba ka bare we wala ya ko ku ba we ka ya ba ke daga na o ba be ya yan kai ai mwata wa kasadi we ya ne de ya da ge we de ya da pe we ka ya mwata le ta la pia mwata na alim we be so be ni we kaya ban tijahili jai ba ni lawo ken de bere ne we te na ni de bere we na be force we kati we jana ka te so be na be force se ne we le na o ba ki yo ni bo we be na we da bare na we ngo bo ka yo de o ban ta igri ba ka se ni ba ki de ni le no ani de we da se de mwata ni ama mwata le na o ba ki yo bo na we sa no boya ne me se we mwata no be ba na ki o da do we mwata yo
mwata le na ba kiwo na ngane me ka yo bonna dew mwata na ne yewe wala sen bi malik ide we rasul muhammad so wena anzilu nasa manazilu na bi ka be dekete bajele ba ngote de da we ka yo yiri na yo ma da tenderma de da yege we na yo ma ni ta jamma mwata dew ga tenderma da ken sini wuli mwata dew jamma tan mala karon we ki dew de ya mwata ka wana ni dew ama mwata ki yo na no masa no boya kana ba we ke ngese bu ngore pe ni de paga obaka pe ogirima wa mpom na ba man ka pana wo boya girima de na wati mwata girima mwata de talapia de wa mwata yo na kuna no sen ni na ji na ba ki tiu na ji ba ki de mwata de mwata wa ko na de wa tu Allah wa tu rasula wa ulil amri minkum na de ma mwata wa de ko ki de mwata wa to de ka kisi de no wa ko de baba de ki o kuna be sa wa ko de aki ko de kwen wan do zaman no wa ba yo no so kwe ngure na okwende to wa ebere o ba kala obere jingo ba dewe na to te yara de mo atan ta boro ko de wa ba ki yuru kuna wensa no se ne ko ni wala na se ti ba dewe de mo to te ko winyi ya ko ta ta ya ni ya we ka jiti ne de bere ne wa we le na no wa de bere ne se ni de ba dewe ne ya na we girman kai to ne ke bo mo ta ni mo ta le ta la pia na tanwa andiri ka ke yasile no kisodi de ya mwata ka lewe na wembe sawo boya bitiga dale yabe ndo we na se andibi ndan delili mo andibi ndan aya wa mina tolu tumambi to sawo boya bibu de bawe bilenga ke to ka bara andibi dala le ngebe gombe pe na we ka sabe sawo boya bibu ni mwata wote kunta sunnale wa qala lahu nabiyyu ndo andibi ka we benale inna ayata mulkihi na neka delili aya hujja wa mina tolu tumbisa oboya wa mi tolu to ata boyte insanale na sanale tabu dindali batembe tabu dinna adaka andane adaka ona rasul muhammad usudna adaka wa mwata ka wenne andibi adam mwata ka sinni adaka amatuti adaka ma wasa albarka wa adaka ne bi ka kare al umma wa kuna adaka madina folosondi puni eberem bene berem be pona tana adaka ma de bitiga se bigi berem de mo tan ka adaka ma wasa albarka wa adaka ne de annabi adam ka bi ko wata no wa to ja ko ba yishi mu yi ka ko adaka ma de ne annabi adam wa biyan ka juna adaka ma tibi ki juna adaka ma tibi aldara sana annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim mede chande no japo ismail annabi ismail bonda ko annabi yakub mede chande no wabiya zuriyat yakub bi mete bane alira ko annabi musa alayhi salam annabi musa ko metene o wa bani israil bi de ki jona ndaka mo atibi no bod no chan nembe aldira santa to ata lulu na be ki nyemo ata e bon kiya mo ata e pe ka mo ata chambi nembe amali ko ma be da yabbe ko kitibini be ka ji ko be ka tada kama ba be na da kama ka ba de da sa da kama ka ni bitiga ne para sama ka mo be ko bi jiba ko ba te ko bi jo ko ka nasara don ada ka te ko bitiga de tanwa ba we na andibi ndambe ayo mina tolu tumbisa o boya ne bwa andibi shamuni ko na le andibi tolu tuwa alama no wa dalil wa mina waso boya ko sana le adaka wa ki wata nga mai adaka man goren ne adaka moy ni wakisi dulu en koy moy na le di sakinatun min rabbikum adaka ama oponi le mwata wote ko prosonde da puri nsana da dina bi tiga le prosonde no an ka bu ba la ko na dina adaka ama dini pe prosonde ni tiga na yebo ne mwata prosonde da puri bonne ande musa wa ka puri o potir bonde o wa e bawa metwe de adaka boni bimina andi musa we ka la bada kama o to we to wanda boni de andi musa wa anata de boni o wa ndo wa mwata ka de da sa mujize da de boni o wa to we atawra be wa atawra ngala satran de da sa wala mene o wa atawra wa wala me da de boni tan wa fatwa wala kemme hadita waka ko pato wala nke meka da wate mete da wa awa mete da puni yi bona andibi harun mete
we metawa ndon toga da puni ya mwata ka wayne wa bakiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun na mwata ka kinsi sobi dese ya ala kama ka be de nsanale malaika mimbe bana ala kama de ke da be bedine be be malaika ka sini na ala ka ko tapa ala ke da yo tolu tinbi de da minale tolu tun sabo ya go na na da la kujade de malaika na ko bana ala kama ke la ko de la ko be malaika ka bana ala ka ala ke da yo tolu tinbi la ko be kada minale tolu ma wona ko sabo ya go bo andin ka we ni mwata kiso nale inna fi dhalika na buwa adaka wakela wote mai dawa malaika min kwe bana adaka maki sinni be kwe alkeda yobo wa tolu tumajibili la aya na da sa aya ni kitibi da sa aya wa mina tolu tubi sa wa ko kitibi na da sa aya ni kitibi sana sabi da pale dum aya man sana da ke be wote na be ngada de nda gore ne da kwe gore da so nyimba malaika min tunne ke dana de da sa ayo ta kweli ke sa dalili ki dalili na tolu to mawla so ko yan goli in kuntum mu'minin sana na na so malaba ki pe mo ta jeli de da ta badni pe nya ni bone to jama de pe na ki so mawede ama te bene enen tabedo donc ki so ma ko ba to na tere tabido de ata do ko ya te me mo to te pe na mo to mizar hasanat ye tutige tabi tutile te me mo to chatale na o chatate de sa to bi tutile ni rasul muhammad wa na kullu min adam khata'un na oni bin adam ko kwata so tutile ni tutile ma ya mo ba no ya de so tutile mo ada na rasul muhammad ngo na wa khairul khata'ina tawwabun na amaba wadi tutiri ya soje ke yang ye sababe na di tudi ka ke mere ta tele jama e be na itudi nki yang tengoli mwata na so di tudi de soje ni de ta tutiri di jode ne amaya mwata kana la sa ide di tutiri ko ni bwa mwata kala ye mwata wana inma tawbatu ala alladhina ya'maluna as-sayyi'at ya'maluna su'a bi jahalati thumma yatubuna min qarib na ba kwetube nsaba ya ekpe kadinyi kabebena na ekpe nda sabi pe gore go ke tuba walaysa at-tawbatu lil ladina amaluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum wa qala inni tubtu al-an amma banne binyine ben na be ka kwetuba ben sabela ba ya ekpe ale mu konte kwambe tamwa kifuna ke bena no bose wana inni tubtu al-an inja tuba ko mata na ka ko tuba ne deta de kete batene digina ne ya ne kaya bele wena sina ne kaya le se chane e wena na mebe da cham mpe ekwe manja ke da che sene se tuba mata na bai ko so tuba tanwa a kwaye mbo ne chance pe esa bi pe ya ekwe mete mwa ama tanwa ke be na ekwe manja kata la se ba ni tunai ya yebe je se kese wena ya tuba mata no kala di mata kala do tuba de me mata de pe oto tuba na tiga yebo de me mata de pe tuajira be bismillah be kitida jo do ko ni de me mata ko mata do kumbia ato nga de bo mata ko tu ko mala pia be yana buaji ma mata de ko de ke tu pata to ko de mata to to pata unyuma ni ko pata mata ntano de se kaba de ke tembaki kele de ke ka tuaji ya wimbine da ba to nga ba ya mata de kite de ya ewe ne alquran de karide timo bonsi de mwata wa adande sarami de binyi de logo de ya besta to abido awimbi ngabunta kide ne wallahi ne adowa awimbi dito awimbi ne ko yera to ponya wallahi mwata be no dikite sini de da bare ba man toroba ajira me ka kide de bobo aljanna se te kalle ko so aljanna ajira de ke ya waji tori de ke sente de ke ya sawa mwata wa atwa do ngabe to ne se te lakhire ama sana na ewe ne boni bade bide ya mwaji watu binyi jobe tede boy do bomba na chwaji boni kidiki ya mwata watu deke se kwe to de boni na biso sne se sasar landi mwata le tasar ko ya wimbine ne mwata wa awimbi da tirtirwali awibini ayamu muqaddas da tirtirwali wimbi da sale da bari unyi pe bange kya ne pe ke mwata ma de wena ngisara tirtire ke bange na ngisara tirtirwali wimbi ke se kwe to de bo mala da kamata de même moi dans de quoi ti ni ke me ti pour moi dans date je ta mo bi pe da le ni moi de ko ke te do je o we wa se pour moi dans ti chiwo de ke te même moi dans de quoi to bi ti moi dans sin pour rahma de bo ni moi ta o che te te me to
mwata kun kukorojo do du nan ka ko mwata wa sa ke ni de ya bi poti mwata be tibo jinga ti chom da ba bi ni da la ka re de me mwata wa de wa ngana la Amerika de na uji ba mo na Amerika dio ba ma ka ma de do jinga na le da be ya do nda kwale o na le me ke la ya dije ga ke me mwata wa de wa ngana la Amerika de wala mwata ta me se o ba mwata ta me se o mali ya bi ya ka jinga ro we man fo ba mo pro kon so ya da wala me de mwata nga mwata ya kiteti mwata ta bi o ta bi o pro ko mwata ko ya ko ta ba ka be ko kudi bo ngado ba ke do ke yelen ne me ke mwata do be go mwata jam ko son sin ko mwata mo do al mere mwata fo to al mere mwata pun ko ro wa akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.